Mayong adlaw mga ka-ministry, karong adlaw atong bisitahon ang atong mga senior high school work immersion student. Ang location sa lugar nga atong atuan karon is located dire sa Sitio Hikyal, Suwawan, Marilog District, Davao City. Sa diyang naabot mi diring lugaraha mga igsoon, nalipad yung ko pag-aayo tungod kay kami isip mga teachers dugay na yung kayo minangita o indot kayo nga mga partners nga makahimo sa pag-training sa mga agriculture student. Ang nakanindot ng ani nga eskwelahan is test the accredited ni sila ug ang mismo nga tag-iya ni ini kay internationally competent kining maong tag-iya si Sir Ikyal. Sa inyo ang nakita, nagkandak dayon og orientation si Sir Ikyal, ang tag-iya mismo. Grabe jud kay kahambol ni si Sir. Nagkandak siya orientation aron niya mga bata makabalo unsa ang mga do's and don'ts diri sa maong school. Sanglit sila diri man sila magpuyo for the 30 days nga ilahang training. Pagkahuman sa orientation, automatic ang mga bata nagbitbit dayon silang mga bag aron dalon dito sa balay nga ilang puy-an for 30 days mga igsuon. Og sa inyo nakita, malipayon kayo mga bata sa dihang naabot sila sa ilahang balay nga ilang tulugan for 30 days. Og excited kayo sila sa pagbuhat sa mga buluhaton nga ilang dapat buhaton. Muna karon among suruyo na ang tibuok nga school. Kung unsa among makita diri sa palibot. Sa among pagsuroy nakita din kung sa kabata nga nagpakaon sa rabbit mga igsuon o lipay kayong bata sa din nagpakaon sa siya rabbit. Kining rabbit mga igsuon nindot kini buhin kay dali ra kay managhan og dali ra kay managko. Sa pagpadayon namo sa una nakita din mi ning hito nga ginapakaon sa bata, lingaw kayong bata og kita nimo lagsik kay mga hito mga igsuon. Og dili lang hito ang ilang ginabuhi diri napot sila mga alagang baboy. Kini mga baboy mga igsuon, organic ang ginakaon ni ini, makita nimo healthy kini mga baboy mga igsuon. O di ba nakita nimo na nindot kayo diri mga igsuon, daghan yo kay makatunan. Og sama sa akong ingon dili lang baboy, naabot sila mga manok diri nga organic mga igsuon. Sa among paglakaw-lakaw nakakita mi diri og mga estudyante nga naghimo og mga concoction. Sama sa akong gingon kining concoction mao ni ang mga medicinal plants nga mao'y mo patay sa mga insekto sa organic nga pamaagi. Og nakita na po namo diri may igsuon nga napo dai sila mga concoction room. Di nila ginabutang ang ilahang mga concoction nga nahimo, diri nila gina-store. Kung kinama ko specific na mga adlaw o pila ka days di mo na siya i-ferment ang mga concoction mga igsoon. Then sa mga pupadayon nakita mo mi sa ilahang tools room. Hindi nila gina-store up ang ilahang mga tools nga kailangan sa pagbuhat sa ilahang mga trabaho. Sa mga pagpadayon sa unahan, ang mga bata is malipayon kayo ug daghan po silang mga realization nga ilang nauna-unahan. Tungod kay kining organic agriculture is very important to our society because agriculture is the backbone of our country. Wala tay pagkaon kung wala mga agriculturists nga naga-provide sa itong mga pagkaon diha sa mga kaumahan. After sa mong paglibot diri sa tibuok nga school grounds mga igsuon or training center, nag-recap dayon si Sir Ikyal kung pagpadayon pa ba sa pag-eskwela kini mga bata og nakita nato nga nagpataas yun sa mga gamot tungod kay interesado yun sila nga mopadayon ni ining maong tulunghaan. To sum up, malipayon jud mi kaayo mga igsoon tungod kay nakakita ni jud mi partners nga motabang sa mua sa pag-share sa knowledge and wisdom, especially sa skills sa agriculture student diring dapita.